吃这个，没有饭了。有剩饭了，饭桶给你饭。今天还有人问呢，问你的体重是多少？为啥问我的体重？就是觉得给你吃的太好了呗。多少？81.1，162。嗯，重了还是轻了？重了2斤。哎，这不就是那个什么？上次看《风味人间》里那个叫那个龙须笋吗？这个便宜大碗好用。哎。哦，嘿，好，挺好，怎么样？可以，挺好看的。很适合像你这样的能吃的2斤装麦片。看着我手气。就是啊，扯，挺好的呢。这个是吧？是不是很可爱？又有一个。嘿，这个是我们俩都喜欢的。你们俩都喜欢酒啊？啥酒有了？我也不知道。是酒。还是酒啊？嗯。哎，不是酒回来了吗？我买了好多酒。哇，这瓶装，这是什么酒啊？这还是起泡酒。哦。哇，好好看。还是我的马上面。好眼线，这个是眉笔。哦，它那个买1送1的，有2个。拿出来跟那个我们家那一箱都并到一起去，就那个绿箱子。We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
So many moons have come and gone all along. I heard this song inside me. Too late, I was told, but now I found a different sound I hear when you're around me. It's something new because of you. I hope I hear it forever. My love, I've been without you too long. My love, I've been running too fast to belong. 啊，可以，我快了。啊，饿死了。是啊，你看现在几点？我没吃饭。10点。 To anyone, 先不放比较好的。 but then you came along. 其实有时候做这个东方向的可能就那么1-2个，他正忙那个事儿。 When first I laid eyes 筷子。 upon your face, this song replaced all the others I have written. It's all brand new because of you. Feels like I've 你热不热？ known 我热啊，你也热吧？那你也脱了呗？我也接受。啊？我要换我就换，我不可能光着身子在这吃饭。那烫风的身上烫死了呀！北方吃火锅是吧？本来是冬天吃火锅呢，那我给你开个窗户。还可以透透气儿。 I've been running too fast to belong to anyone, but